कर्म विभाग रे धरी धर्म निकीति धरी धर्म निकीति धरी धर्म निकीति ब्रह्म नाम प्रेमे कर्म विभाग रे धरी धर्म निकीति धरी धर्म निकीति धरी धर्म निकीति पंचकोश मध्ये जन्म देयछ खंड दुख दुर्गति की हे खंड दुख दुर्गति खंड दुख दुर्गति गहन दल रे 16 मंडल रे धर्म सभा बसाइल देश विदेश भक्तों को डकाई गहन रे ठूल कल गुरु मूर्ति दया नव मोर सामरथा सत्य कर्मे सत्य धर्मे सत्य अनुष्ठाने सत्य धर्मे सत्य कर्मे सत्य अनुष्ठाने महासुनित्यरु गुरु ब्रह्म मूर्ति कितिरे विजय कले कितिरे विजय कले महाप्रभु गहन रे ठूल हेले से गहन रे ठूल हेले गहन रे ठूल हेले तेणु कौन है ए पंचकोश भितर मते जन्म देल प्रभु आउ ए गहन दल रे 16 मंडल रे धर्म सभा बसाइल से कहते से शून्य जीए तांकरी ये सब होउची तेणु से ब्रह्म नाम ब्रह्मंकर जहाँ नाम तारी प्रेम रे केवल नाम ही सबकिछि जहाँ को एकाक्षर तत्व बोली कह जाए धर्म निकिति की से धरी ये धर्म होची से गोटे जिनस जहाँ होची नाम से ही होची कर्म तेणु ये पंचकोशी भितर जन्म देइच नाना दुख दुर्गति भितर रखिच आउ धर्म सभा ए गहन दल रे 16 मंडल रे बसिला तुमरी आदेश रे बसिला आ देश विदेश भक्त आसी रुंड हेले तुमरी आज्ञा रे कारण से ही गुरु मूर्ति जी शून्य अरूप निर्गुण गुणातीत रूप वर्जित से ही मोर सामर्थ्य सामरथा केउथिरे ना तांको जेउथिपाई मते से आनिछंती रूप देइछंती सी होची सत्य धर्म बा सनातन धर्म धर्म गोटिए से ही होची सत्य से ही होची सनातन सत्य कर्म जहाँ को अकर्म बोली कह जाए बा एकाक्षर तत्वर विवरणी जहाँ मु 16 मंडल रे दउची आ सत्य अनुष्ठान होउची ब्रह्म एकाक्षर महामेला ए सबुथिरे गुरु होउछंती मोर सामर्थ्य तेबे एते कथा पर से कौन कहउछंती गुरु जे मोहर मुझे गुरुंकर नाही ना एथि संशय हे नाही ना एथि संशय नाही नाही संशय गुरु जे मोहर
गुरुंकर नाही ना एथि संशय हे नाही ना एथि संशय जीवदास चिर विश्वास अनुभवे करिथय हे अनुभवे करिथय हे अनुभवे करिथय हे महाप्रभु तार ए भवु सुख दुख तबाधीन काकुस्थ चित्ते पड़ी संसारे शरण पाद कमले गुरु मूर्ति दया नव मोर सामरथा निष्कामरे नरसिंह सदा गहन निष्कामरे नरसिंह सदा गहन रे सदा गहन रे महासुनित्यरु गुरु ब्रह्ममूर्ति कीर्तिरे विजय कले कीर्तिरे विजय कले महाप्रभु गहन रे ठुल हेले से गहन रे ठुल हेले से गहन रे ठुल हेले तेणु से महाप्रभु ए क्षितिरे विजय करछंती जड़े साधारण मानव परी आम तम भलिया गोटे मानव देह धरी किंतु से महाशून्य रु आसिचंती से निजे होउचंती स्वयं अनंत मु सेठु कहबी से अनंत सिना खाली मु पूरा जगन्नाथ तांकठु भी बड़ कारण महापुरुष कहते द्वादश अच्युत होइबे राम भ्रमिबु नहीं 64 विष्णु बुलिबे एमती अनेक कथा लिखिछन से विषय रे तेबे सेई अनंतक अंगरे केसरी बास करिवे आ जे अनंत से भी होचंती देव से भी होचंती सुभद्रिका तेणु तांकर लीला अभिलाषता को जानिबा भारी मुश्किल तेणु से कहते जय जय जगन्नाथ जय कल्की राम हरे राम कृष्ण श्याम ज्योति नाम ब्रह्म जय राम कृष्ण श्याम ज्योति उतरण हरे राम कृष्ण श्याम ज्योति नाम उतरण जय जय श्री नृसिंह शेष देव जय 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 श्री नृसिंह शेष देव जय परारमा काम दाम अनंत क्षय परारमा काम दाम अनंत क्षय जय जय रघुपति जय श्री लक्ष्मण जय जय रघुपति जय श्री लक्ष्मण नंद
ଧର୍ମ ଅନାଦି ପରମ ଦୀନ ଧର୍ମ ଅନାଦି ପରମ ଜୟ ଜୟ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜୟ ଜୟ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାଧୁ ମଧୁ ସିଂହାସନ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ସିଂହାସନ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଅଣ ଅକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭୂତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ରୂପରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ସେ ଅବତାର ରୂପ ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ରାମ ଆଉ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ଅଟେ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ଅଟେ ସେହି କଳା ଧଳା ହରିତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥାଇ କଳା ଧଳା ହରିତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥାଇ କଳାଗିରି ହେ କଳ୍ପବଟ ରହିଅଛି ଘେରି ଯେ କଳାଗିରି ରେ କଳ୍ପବଟ ରହିଅଛି ଘେରି ଯେ କଳାଗିରିରେ କଳ୍ପବଟ ରହିଅଛି ଘେରିରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ସେ କହିଲେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳ୍କି ରାମ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ବୁଝି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ରାମ। ଏଣେ ପୁଣି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଦେବ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି। ତେବେ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରିଚିତ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଧାମ। ନୀଳକନ୍ଦରବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥାନ୍ତ ଭଗବାନ ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ଅଟେ ସେହି ସେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର କିଏ? ଯିଏ ହେବେ କଳ୍କି ଅବତାର ନା କଳା ଧଳା ହରିତାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥାଇ। ଜଣେ କଳା ଜଣେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବଳଦେବ ବା ଅନନ୍ତ ଆଉ ହରିତାଳ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରିକା। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାଦାତା କହୁଥିଲେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ 16 ମଣ୍ଡଳରେ ଧର୍ମସଭା ଡକଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେବାକୁ।
ए जीव जगत को परित्राण करने पाई। तेबे जदि सी एते परिश्रम करके आसी पारछंती, शून्य रूप धरी पारिछंती, एते दया तांकर ए जीव जगत को, ए अखिल ब्रह्मांडर से तारण कारक, आमे तांको काई किछि बुझी पारुनी, आमे काई कि निज को चिन्हि पारुने। निजे निज को न चिन्हिण केते, ज्ञानी बोलती से केते ज्ञानी बोलती। निजे निज को न चिन्हिण केते, ज्ञानी बोलती से केते ज्ञानी बोलती। धर्म नामे फंदा फिकरे निज पेट पोसती से निज पेट पोसती से निज पेट पोसती से निज पेट पोसती नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानिले। मुख को हलाई हस्त झाड़ी देई कहूताती मन गर्भे, से तो नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानिले, नाम ब्रह्म न जानती। तेणु आमे निजे निजको न चिन्हिकिरी धर्म करुचे कहीकि नाना फंदा फिकर करिकी निज पेट पोषिले केते दिन को पोषिबा। लास्ट रे हमर समय आसीबो, किछि जेतिकी रोजगार करथिबा तादर किछि नै परिबानी, बाटे बाटे जिबा। आमे दिने चिंता करिना आमे आसिले कोठू केमिति आसिले, एतिकी चिंता कले आमे तांको छामुरे पहुँची पारिबा। तेणु से गोटे कथा कहउछंती, आपण माने टिके मन देकी सुनिबे से कोन कहउछंती। आपणक संपर्क रे हो बा मो संपर्क रे हो, ये जेते जी अछंती जेते जीव अछंती समस्तिंग संपर्क रे हो, भल कथाटी कहछंती। मु केमिति आसिली, केमिति मोर ए शरीर हैला, मु पुणी छोटियाटी होइके आसतिली, पुणी केमिति एडे बड़ हेली। से कहउछंती ज्ञानी हो एत विषम पाठ, ज्ञानी हो एत विषम पाठ, ज्ञानी हो। महानदी तीरे महानदी तीरे महानदी तीरे बांधिली मठ, ज्ञानी हो एत विषम पाठ, ज्ञानी हो एत विषम पाठ, ज्ञानी हो। से कहउछंती केमिति आसिली मु ए संसार रे, मोर गोटे रूप केमिति सृष्टि हैला, आगुर तो मु नथिली, तेरे केमिति आसिली ना महानदी तीर रे मु मठ बांधिकी आसिली। से महानदी तीर रे मठ बांधिकी कौन कले, केमिति मठटा तैयारी कले। 8टी खंब दंभरे पोतिली, 8टी खंबरे दंभरे पोतिली, चौक परे 7 श्रेणी देली, 14 परे 7 श्रेणी देली। 7 सवास्तरी रुआ खंजिली, कामड़ा भिड़ी गंठी मान देली। 7 सवास्तरी रुआ खंजिली, कामड़ा भिड़ी गंठी मान देली। ज्ञानी हो कांथ दुआ 5टी, ज्ञानी हो कांथ दुआ 5टी, ज्ञानी हो।
ତିନି ମହଲାକୁ ତିନି ମହଲାକୁ ତିନି ମହଲାକୁ ବାଟ ଦଶଟି ଜ୍ଞାନୀ ହୋ କାନ୍ଥ জ্ঞানী হো জ্ঞানী হো কাঙ্ক চূড়ম জ্যোতি জ্ঞানী হো। ସେ କହୁଛନ୍ତି 8ଟି ଖମ୍ବ ଦମ୍ଭରେ ପୋତିଲେ। ଆମର ଟିକେ ଆଗରୁ ଦମ୍ଭ ଖମ୍ବ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବନା ଏ ମୁଖ ନାସା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମକୁ ଧରି 8ଟି ଖମ୍ବ ପୋତିଦେଲି। 7 ଶ୍ରେଣୀ ଛାପର କରିଦେଲି। 7 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ସେ ଯେ 14 ଅକ୍ଷର ଏମନ୍ତ ଭଜିଣ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଅପାର। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା 772 ରୁଅ ଖଞ୍ଜିଦେଲି। ଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମୋର ଯେତେ ହେଲା ସେ 772 ନଦୀ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା କାନ୍ଥ ଦୁଆ 5ଟି ଦେଇଦେଲି। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଉ, ଗାତ ଖୋଳିକି ତା ଭିତରୁ ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଉ, ଯେମିତି ସେ ମୂଳ ଦୁଆ ପକାଇଦେଲେ 5ଟି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ତାପରେ 3 ମହଲା ମୋ ଶରୀରରେ ରହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ। ତାକୁ 10ଟି ବାଟ ରଖିଲେ 3 ମହଲା ଭିତରେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଅତି ଯତନରେ କଲି ଚୁଆଣି ଅତି ଯତନରେ କଲି ଚୁଆଣି ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନ ପଡ଼େ ପାଣି ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନ ପଡ଼େ ପାଣି ଶିଖ ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼ଇ ଶିଖ ଉପରେ ପତାକା ଉଡ଼ଇ ପତିତ ପାବନ ନାମକୁ ବହି ପତିତ ପାବନ ନାମ ଉଡ଼ଇ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ମଠ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ମଠ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ଦେଖି ଭୁଲି ଯିବେ ଦେଖି ଭୁଲି ଯିବେ ଦେଖି ଭୁଲି ଯିବେ ଦେବକିନ୍ନର ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ମଠ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ଛୁଆଣି କରିଦେଲି, ଯେଉଁ ମଠଟା ମୋର ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ଛୁଆଣି କଲି ଯେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ହେବ, ପାଣି ବୋହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ଆଉ ଶିଖ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେ ପତାକା ନାଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ଆପଣ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନନ୍ତ ପତାକା, ସେଇ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପତାକାକୁ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି। ବାନା ନାମ ଜଣୁ ପତିତ ପାବନ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ଏପଟେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ପଡ଼ିଛି ଧୁନି ଜମ୍ବୁ ଦୀପ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ପଡ଼ିଛି ଧୁନି ଉଦେ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘେନି ସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘେନି ସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘେନି हे सत्य धर्मକୁ ଘେନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ, ଏ ଭାରତକୁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ, ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ, ଏ କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ଭିତରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଧୁନି ପଡ଼ିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି 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 ବୋଲ।
ତେବେ ଯିଏ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି प्रभु गिरिधारी विद्यार दाम देखवार हरि हरि बोल।